Okay, next. Lesson 31. Volitional form. So, pag may tag-volitional form, meaning niya is let's do verb. Diba natin, let's do verb sa N5. So, kanina mas pina-improve lang siya. Same siya gamit. Let's do verb. Let's do something. Let's eat. To invite something in a group. Ang meaning niya. So, unsaon man pag-conjugate sa volitional form. So, in conjugation of volitional form, sa group 1, ang last letter before sa must kay mag-change into U sound, then add natin ang U. So, example, kakimasu. So, unsa ang word before sa mas or letter before sa mas? Ki. So, si ki, himo na to siya O sound. So, ka, ki, ku, ke, ko. Himo siya ko. So, ka, ko. Then, add natin si O. U. So, may mo siya og from kakimas, may mo siya kako. From nomimas, may mo siya nomo. From yumimas, may mo siya yumo. From ikimas, may mo siya iko. So, ing ana ang pag-volitional form. Next, sa group 2 ta. So, group 2, dali lang. Remove lang nimo si mas, then add na to si yo. For example, tabemas, may mo siya tabiyo. Mimas, may mo siya miyo. Agemas, may mo siya agiyo. Nga na lang sa group 3. Hi, next group 2, sorry. Group 3 ta. So sa group 3, unsan siya pag-conjugate? So remove din si mas, add si yo. From word shimas, may mo siya shiyo. From benkyo shimas, may mo og benkyo shiyo. So na lang tayo isa ka special, si kimas. So si kimas, from the word kimas, may mo siya ko. From ki, may mo ko. Then, add na to siyo. So, may mo siya koyo. So, kimas to koyo. Wala na siyang isa ka special. Okay, next. Saan tag form sa sentence sa volitional form? So, for example, na naka-let us eat lunch. So, nag-invite. Same lang siya gamit sa N5 na to nga. Let's do verb. For example, let's eat lunch. So, hirugohan o tabiyo. Diba dati is tabimasyo? So, mas less siya, shortcut. Hirugohan o tabiyo. Next example. Ame ga futte emasu kara yasumo. So, tungod daw, nagaulan, let's take a break. So, ingana iyang gamit. So, another pattern ta gamit ang volitional form. So, volitional form daw plus to omote emas. Ginagamit ni siya para i-convey kung unsay mong nahimo nga desisyon katong taas pang panahon. So, nahuna-huna na nimo siya in a long span of period of time. So, example, Raishu wa nihongo no benkyo no hajimiyo. So, dinhi nga verb, dinhi atanag volitional form. Kadinhi man atong pinaka-verb. Mo ni imong pinaka-nahuna-huna nga verb to omote imasu. So, by next week, I am thinking to start studying Japanese. So, si hajime mas, from the word hajime mas to start, nahimo lang siya. Group to man siya. So, may siya. Next example. Miruku to yasai o kau to omottemasu. So, I'm thinking to buy milk and vegetables. So, dinhi ang atong verb, naghihimog volitional form kay si kau. Kay mo ni mo hang nahuna-huna ang himuon. Let ka og kau og yasay og milk. Ay, next example. Tsukuro to omottemasu. So, fixed na si omottemasu din ha. So, I am thinking of making a cake.
So, una-una daw ka og maghimo ka og cake. So, ato ang gihimong volitional form dira kay si to make na verb, which is si tsukuro. Tsukurimasu, from the word tsukurimasu nemo siya. Ang rin tsukuro. Hey, next pattern. Imo siya dictionary form. Pag may tag dictionary form, wala pa nimo na himo. Then from wala nimo himo So present, positive ni silang tanan. Himuon pa lang nimo, nahuna-hunaan pa lang, then nay, dili nimo himuon. Plus word tsumuri desu. Tsumuri. Meaning, plano pa lang. So, intention nimo. Doing or not doing something. Hi, example. Kune e kaite mo nihongo no benkyou o tsukiru tsumori desu. So, dinhaan ni anak ka nga ni kuni e kaite mo from the word no. And if muuli ka sa imong country, Nihongo no benkyou tsutsukiru, naka-dictionary form mo. Continue, tsutsukiru, from the word tsutsukiru. Naka-dictionary form. Then, add lang na to si tsumuri desu. So, or nag-convey ka na, imuhang himuon ni nga action. Na imuhang i-continue imong Japanese study even if so, din hiyata mag-dictionary form sa pinaka-last. Before the pattern. So, another. Ashita kara. Simula og so, naka-nai form ta. So, mo ni mong intention na dili na nimo himuon. Sinomimas, from the word nomimas, na imong nai form. No manai, tsumuri desu. So, yes, then tomorrow. Hi, next. Comment. This table ang ating. So, verb dictionary form root. No, then you tay des. Used to say your plan. Kani nakaplano na, meaning mahitabo na gid siya. Kaya ito ganyan naman siya giplano. Example. So, anang nagplano ka muli sa country, nagplano ka na muli sa country, then dili na siya makancel ba? Kay, nakaplano siya, nanay. Pinaka-meaning. Used to say your plan that will definitely happen. Mahitabog yun. Example. Shichigatsu ni Philippine Cairo yutei desu. So, naka-dictionary form tadra. Meaning, nagplano ka nga mo uli sa Philippines on July. So, din hiya to ang dictionary form. Kana. Yutei desu. Muna itong pattern. Hi, next example. Raishi wa soye. Soye, pag yung kag soye, swimming. So, din hiya, naka-verb ta. So, atong noun no plus yutei desu. So, raishi wa soye no kurasu no yutei desu. So, nado kay plan to do swimming class next week. So, kanin siya is plan to do swimming class. Next. Ay, Nihon de hataraku yutei desu. So, naa daw kay plano mag-work sa Japan. So, mo ni siya ang kung saan yung pag-ingon sa imong mga plans and etc. Ay, next pattern. Mada verb te form plus imasen. Di ba gaya na natin mada te imas. Kani ang kabaliktaran niya. Kung ang te imas is still, kani nga te imasen is not yet.
meaning wala pa nahitabo or dili. So nakamada lang ta dira plus te form, then sumpayan lang imasen. Mada te form imasen. Example, ginko wa mada aite imasen. So ang bangko daw is not yet open. So naka-te form, mada naka-te form ang verb, then gisumpayag imasen. Bank is not yet open. Next, Nihongo no ripoto wa, mo na itong topic. Nihongo no ripoto, ang Japanese report daw, mada kaiti imasen. So not yet written. Mada, so not yet. Kaite, from the word kakimas, to write, imasen. So I still did not write the Japanese report yet. Ay, another example. Pwede din ta. Amega mada fuite masen. So, ang ulan wala pa So, kagaina, ni anak ko na, diba, na ay teimas. So, mo ni siya yung kabaliktaran. Not yet, ang meaning niya. Hay, sige. Mga verbs na pag i-remove nimo ang mas, may mo siyang noun. Example, kairimas. Then, pwede naman siya gawin mo itog, kairi. May mo na siyang noun. Asubimas, may mo siyang asubi. Yasumimas, may mo siyang yasumi. Other, dili tanan, naalay pili. Kotaimas, to answer, may mo siyang kotai, meaning answer na lang. So, natin mga ingana nga verbs. Chosen lang po. Pili lang. And